فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس رواہ ابن ماجہ و ابو داؤد فی باب الفرائض صدق اللہ العظیم۔ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے قسمت میں اب سمندر نہیں آنے والا۔ اپنے کعبے کی حفاظت کی فکر خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت کی فکر خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث کی تلاوت کی ہے جن کے راوی عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کا تعلق سورہ نساء سے ہے۔ بڑی افسوس کے بعد ساتھ ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو اپنی برادری میں، اپنے ضلع میں جب ہم آتے ہیں تو ضلع کے لوگوں کا، ہم لوگوں کی تعداد تو زیادہ ضرور ہے لیکن ماننے کی تعداد میں ہم لوگ بڑا نیچ میں ہیں، اور سب جگہ جاتے ہیں بڑے بڑے، اس میں ہم کو الحمدللہ ابھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، اذان ہوتے ہوتے مسجد فل ہو جاتی ہے، اذان ہوتے ہوتے۔ آخر وہ لوگ بھی تو بھائی ہمارے آپ کے جیسے انسان ہیں، ان کا بھی کاروبار ہے، کیا ہے نہیں ہے، لیکن ہم لوگ تو ایسی بات ہے کہ ایک تو ٹائم ٹیبل کا اتنا ٹائٹ حساب کتاب ہے کہ اسی ٹائم ٹیبل پر کچھ خاص بات آپ تک میری پہنچانے کی کوشش رہے گی۔ یہ سورہ نساء سے اس کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ قرآن کے تعلق سے کچھ موٹا موٹی جان کے، اے بابو تم لوگ جو نماز پڑھ چکو ادھر آؤ، آگے بڑھو، تم لوگ وہاں کیا کرتے ہو، آؤ آگے بڑھو، اس کو بڑھو، ماشاءاللہ ماننے کا جذبہ رکھو، آگے سب کو پہلے پورا کرو، جو لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ یہ سورہ نساء سے ہے۔ قرآن ہم لوگ کا مذہبی کتاب ہے، دھارمک کتاب ہے، اور اس قرآن کے تعلق سے موٹا موٹی جانکاری ہم تمام مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ قرآن کے اندر جو قرآن ہے 30 پارے کا قرآن ہے۔ ہماری ان پڑھ ماں بہن بیٹی بھی جانتی ہے کہ قرآن 30 پارے کا ہے، لیکن 30 پارے قرآن میں سورہ کتنی ہے یہاں سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ دسیوں ختم قرآن دیکھ کر کے کر لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پورے قرآن میں سورہ کتنے ہیں۔ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں، اور ہم کو جواب دیجئے کہ مولانا ذرا موبائل لگا کر کے ہم اپنے میڈم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو کتنے بچے ہیں، یہ جواب مناسب نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہم لوگوں کا اصل کتاب ہے، قرآن اس کی روشنی میں۔ تو قرآن میں سورتیں کتنی ہیں یہ آج ہم بتا دینا چاہتے ہیں۔ پورے قرآن جو 30 پارے ہے، پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ کوئی بھاری بات ہم نہیں بتا کے دے رہے ہیں، پورے قرآن میں 114 سورہ ہے، اور یہ پورا قرآن 2 جگہ اترا ہے۔ یہ انگلی دیکھ لو بابو، تم لوگ بھی یاد رکھنا، پورا قرآن 2 جگہ اترا ہے۔ بڑی انگلی کو مکہ ماننا ہے، چھوٹی انگلی کو مدینہ ماننا ہے، اس لیے بسم اللہ سے بھی اوپر اس میں لکھا رہتا ہے کہ ھذا سورۃ مکیۃ و ھذا سورۃ مدنیۃ۔ ہم جو تلاوت شروع کیے ہیں یہ سورہ مکی ہے کہ مدنی ہے، اس میں لکھا رہتا ہے۔ تو قرآن 2 جگہ نازل ہوا ہے۔ 114 سورتوں میں سے قرآن کی مکے میں 86 سورے نازل بھی ہے۔ اس کو یاد رکھنا ایک دم بالکل دل میں اتار کر کے، قرآن کی 86 سورے مکے میں نازل بھی ہے، اور قرآن کی 28 سورے مدینے میں نازل بھی ہے۔ 28 اور 86 ملا کے پھر 114 ہو جاتا ہے، ٹوٹل قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ قرآن میں جو مکے میں جو 86 سورتیں نازل ہوئی ہیں، ان صورتوں میں نماز، روزہ، عیدگاہ، قبرستان، مسجد، مدرسہ، نکاح، طلاق، خلا، ہبہ، موت، حیات، کوئی تذکرہ اس میں اللہ نے نہیں کیا ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کیا آیات اللہ اور ایام اللہ، اللہ اپنے انبیاء کی رسالت، اپنے توحید، جنت اور جہنم کی خوشخبری، جہنم سے ڈرنے کی باتیں، اور اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے بارے میں بتایا۔ زمین خشک رویا نت گیا، آسمانہ بے ستو دارت نگاہ۔ اے لوگو، اتنی بڑی مسجد تم کو بنایا ہو، تم کو کتنا پیلر انجینئر دیا ہے اس مسجد کو چھت کو تھمنے کے لیے۔ اللہ کے اتنا بڑا آسمان تمہارے اوپر چھت کی طرح ہے، لیکن اس پر کوئی ایک پیلر آدمی نہیں کر سکتا ہے کہ آسمان کو تھمنے کے لیے ایک پیلر لگا ہوا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں،
اگلے قوموں کی ہسٹری اس میں بیان کیا ہے۔ مکی صورتوں میں اگلے قوم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں اور انہوں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، ان کے امتیوں نے اگر اس کو مان کر کے دیا ان کے قوموں نے، تو اللہ کے انعام کیسے ہوا ہے، اور مان کر نہیں دیا ہے تو اللہ کا عذاب بھی کیسے آیا ہے۔ یہ سب مکی صورتوں میں ہے۔ جب لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، ہم لوگ جائیں گے غیر ہندو کے پاس، اگر جائیں گے دعوت کا کام لے کر کے، تو اس کو ڈائریکٹ نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دیں گے، پہلے اس کو ایمان کی دعوت دیں گے، اور جب وہ ایمان قبول کر لے گا تب بعد میں اعمال کی دعوت اس کو دی جائے گی۔ ایسے ہی قرآن اللہ نے حکیم، اللہ تو حکیم ہے، انہوں نے پہلے کیا ہے ایمان کی دعوت دی ہے۔ جب ایمان مختلف پیرائے سے ایمان کی دعوت انبیاء کے ذریعے دی گئی ہے مکی صورتوں میں، اور جب لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جب ایمان میں داخل ہو گئے، اللہ نے کہا کہ نہیں، اب اس کو اعمال کی طرف اس کو جوڑا جائے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، چغل خوری نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے۔ یہ سب کرنے سے تمہارا تسبیح، نماز، زکوٰۃ یہ سب برباد ہو جائے گا۔ یہ سب تعلیمیں مدنی صورتوں میں دی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ نساء کے تعلق سے، عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے، حتیٰ جئنا امرأۃ من الانصار فی الاسواف، اسواف ایک گاؤں کا نام ہے، جیسے اپنا مربلہ ہے، مربلہ ڈوریا ہے، ایسے ہی اسواف گاؤں ہے۔ وہاں جب پہنچے تو لوگوں کو پتا چلا کہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی نفس ہی میرے گاؤں مربلہ میں تشریف لا چکے ہیں، یعنی اسواف گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں۔ چاروں طرف سے لوگ پرندہ سے، قامت سے، ڈوریا سے، ہریا بارہ سے، ہر طرف سے لوگ امٹ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لیے، آپ کی گفتگو کو سننے کے لیے ہر طرف سے لوگ جب آنے لگے، تو اس گاؤں میں مربلہ ہی گاؤں میں ایک عورت تھی، بیوہ عورت تھی، وہ بیچاری کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے گاؤں میں تشریف فرما ہے۔ انہوں نے اپنا ایک مقدمہ لے کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیطان بنت ثابت ابن قیس وقتل معک یوم احد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثابت ابن قیس کی دونوں بیٹیاں ہیں جو میرے شوہر تھے، اور ثابت ابن قیس غزوہ احد میں جو لوگ حج کرنے کے لیے مدینہ گئے ہوں گے، مکہ گئے ہوں گے، مدینہ میں غزوہ احد، وہاں احد پہاڑ ہے، وہیں پہ اسلام اور کفر کا جنگ ہوا تھا، جس میں 70 بڑے بڑے صحابی اس میں شہید ہوئے تھے، اس میں سے ثابت ابن قیس بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں بیٹیاں جو ہے ثابت ابن قیس کی ہے، جو غزوہ احد میں آپ کے ساتھ اسلام اور کفر کے جنگ میں اس کا باپ شہید ہو گیا ہے، اور قد استفا امہما مالہما میراثہما کلہ، اور حال یہ ہے کہ ثابت ابن قیس کو کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ دونوں بیٹی ہے، اور ان کے چچا بھتیجا لوگ کل پراپرٹی ثابت ابن قیس کا قبضہ کر لیا ہے، لے لیا ہے، اور ان سے کہتے ہیں کہ جب تم ثابت ابن قیس کا ٹوٹل زمین جائیداد گھر مکان لے لیے ہو، کم سے کم اس کی بیٹی سے تو شادی کر لو۔ وہ لوگ ان کی بیٹی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فما ترى یا رسول اللہ، آپ اس سلسلے میں ہم کو کیا ججمنٹ دیتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، فرمائیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی بات ہے، اس وقت مقدمہ دائر ہے، لیکن اس سے پہلے عرب کا یہ دستور، یہ قانون تھا کہ جس گھر میں بیٹا نہیں ہوتا تھا، یا جس گھر میں بیٹا ہوتا تھا لیکن وہ 7 سال 8 سال 9 سال کا ہوتا تھا، تو اگر اس کا باپ مر جاتا تھا تو اس کے پراپرٹی میں اس کو حصہ نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یقضی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ہم لوگ تھوڑا بہت اگر جانتے ہیں، تھوڑا بہت اردو پڑھنے کے لیے جانتے ہیں، تھوڑا بہت اگر جماعت وغیرہ میں ہم نے نکل گئے ہیں، تھوڑا بہت علم اگر آ گیا ہے، کہیں بھی اگر مسئلہ مسائل کی بات ہوتی ہے، علمی گفتگو ہوتی ہے، تو ہم لوگ بتانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے وہاں اللہ کے نبی کے سامنے مقدمہ دائر ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یقضی اللہ، چونکہ وحی کا وہ زمانہ چل رہا ہے، کہا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو دل کے حال کو جاننے والا ہے۔ یہ بیوہ عورت جو قسم پرسی کے ساتھ دونوں بیٹیوں کو لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، انہوں نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو لے کر کے یہ سورہ نساء مینس اومینس، عورت کے آتے ہیں قرآن میں 114 سورہ میں نے بتایا، تو اس میں نساء مینس اومینس، عورت کے، چونکہ عورت کا ایک مقدمہ وہاں دائر ہوا تھا، اسی لیے اس سورہ کا نام آیا تھا سورہ نساء۔ اور شروع سے لے کر کے سورہ نساء آخر تک 24 رکوع کا یہ سورہ ہے۔ ان صورتوں میں سماج میں ایک آدمی جو مر جاتا ہے
बंटवारा सूरत के ताल्लुक से पूरा सूरह 24 रुकू का ये सूरह है। उन सूरतों में बात आ गई, यूसिकुमुल्लाह, अल्लाह का फौरन हुक्म आ गया कि देखो जी, तुम नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज करते हो, तस्बीह पढ़ते हो, तिलावत पढ़ते हो, सब काम करते हो, ज़कात खैरात करते हो, लेकिन याद रखो एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद। अल्लाह तबारक ताला हुकूकुल्लाह माफ करने की उम्मीद हम रखते हैं अल्लाह की जात से, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। किसी का 10 रुपया लेकर के जा रहा है, किसी का 2 डिस्मिल जमीन के मार करके जा रहा है, या जिस लाइन से भी हम दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके जा रहे हैं, तो अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा जब तक कि वो आदमी हमको माफ नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह को हुक्म आ गया। एक बात जान लीजिए, जिस अल्लाह ने हमको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज फर्ज है, वही अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि तुम अपने औलादों के साथ फला फला बर्ताव करके दुनिया से तुम जाओ, उनके इसमें हक को मार करके मत जाओ। अल्लाह ने कहा यूसिकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, ऐ नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, ज़कात रखने वाले, याद रखो एक शख्स मर गया, उसने बेटा बेटी दोनों को छोड़ा है, तो बेटा को अगर बाप के प्रॉपर्टी से 2 रुपया मिलेगा तो बेटी का भी उसमें 1 रुपया हिस्सा है। बेटा अगर बाप के प्रॉपर्टी से 2 रोटी खाएगा तो बेटी का भी अल्लाह ताला 1 रोटी उसमें हिस्सा मुकर्रर रखा है। बेटा अगर 2 डिस्मिल जमीन लेगा तो बेटी का भी उसमें 1 डिस्मिल जमीन है। अगर हाजी साहब रहे कि हमारे जैसे मौलाना साहब रहे, मुफ्ती साहब रहे कि अमीर साहब रहे, और ये सोचता कि बेटी 2 बेटी है 2 बेटा है, बेटी की शादी मैंने कर दिया, अब जो प्रॉपर्टी बची है उस प्रॉपर्टी को हम अपने बेटा के नाम से जिंदगी में लिख करके चले जाता है। याद रखिए, आज हम थोड़ी सी दौलत के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए अपनी बेटी को अपनी जायदाद से महरूम रखेंगे, तो कल अल्लाह कहेगा कि इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन के मुकाबले में तुमको जन्नत मिल रही है, आज तुम मेरे जन्नत से महरूम रहो। तुमने इतनी सी जायदाद से अपने बेटी को महरूम किया है। ऐसे ही किसी के पास बेटा नहीं है, बेटी बेटी है, तो बेचारा बूढ़ा होने लगा, बेटी की शादी होगी, सोचता है कि हमारे मरने के बाद मेरा भाई भतीजा लोग आ जाएगा, इसलिए जिंदगी में हम 16 आना अपनी बेटी नाती दामाद के लिए हिस्से में कर देते हैं। ये भी जानिए हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह कहेगा कि है जी, हमने तो 10 में 1 बेटी था तो आधा दे दिया था उसको, 1 बेटी से ज्यादा था तो 10 में 4 पाई दिया था, 3 आना 8 पाई तुम्हारे भाई के लिए मैंने रखा था। तुमने दुनिया में अपने भाई को 3 आना 8 पाई से अपने हक से, अपनी जायदाद और प्रॉपर्टी से महरूम करके आया है, आज तुम मेरी इतनी बड़ी जन्नत से महरूम रहो, है कि नहीं। एक जगह ऐसे ही पढ़ाई में भाई बताते रहिएगा हमको, पढ़ाई माशाल्लाह, ऐसे हमें जैसे तकरीर का क्या कि मौलाना बड़ी अच्छी तकरीर किया है बंटवारा सूरत के बारे में माशाल्लाह, सूरह निसा का हवाला दे करके, लेकिन मौलाना का दिन जुमा के बाद पकड़ेंगे, घेरेंगे उसको कि मौलाना आपने जो बंटवारा सूरत के बारे में बताया कि बेटा अगर 2 रुपया लेगा तो बेटी का 1 रुपया है, बेटा 2 रोटी खाएगा तो 1 रोटी बेटी का भी है, बेटा नहीं है बेटी है 10 आना 4 पाई, 1 बेटी है 50%, सब मसला समझ में आ गई। लेकिन आपने तो अपने तकरीर में ये नहीं बताया है कि अगर एक आदमी मर गया, मरने के बाद बेटा बेटी दोनों को छोड़ा है, उन बेटा बेटी में से कोई औलाद उसका अगर हिजरा रहेगा तो हिजरा बच्चा को बेटा वाला 2 समझ के दीजिएगा कि बेटी वाला 1 समझ के। ये तो इंडिकेट नहीं किया है, तो ये इंडिकेट हम भी खास करेंगे भाई, कुरान में खुद ही इंडिकेट इसका नहीं है, लेकिन हम भी इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है माशाल्लाह, 40 साल से हम भी काम करते हैं। एलन उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने पूछा या खलीफतुल मुस्लिमीन, जिस घर में बेटा बेटी चंद औलाद है उसका बाप का इंतकाल हो गया, उनमें से किसी का अगर कोई औलाद हिजरा है तो हिजरा बच्चा को बेटा वाला मिलेगा 2 या बेटी वाला 1। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ज़हीन बड़े फतीन थे, उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, उस बच्चे को पेशाब करा के देखो, अगर वो हिजरा बच्चा बेटा की तरफ पेशाब करे तो बाप की प्रॉपर्टी से बेटा वाला 2 दे दो, अगर बेटी की तरफ वो हिजरा बच्चा पेशाब करे तो बाप की प्रॉपर्टी से 1 हिस्सा दे दो। इसीलिए हम लोग खुतबा में सुनते हैं अली, हजरत अली ने इस मसले को सुलझाया है, कयामत तक के लिए जितना जज बैरिस्टर बन के आएगा सबका सुपर हेड हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करार पाए। बोला कि ऐसी बात है, मदरसे में अपना पढ़ाई, बच्चा सब 4 बजे टहलते चलने चला गया और सोचा कि मौलाना अबू बकर साहब से बड़ा तकरीर किए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि हजरत किसी के घर में अगर हिजरा बच्चा रहे, यूसिकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन के तहत का जो आपकी तकरीर हुई है उसमें आप क्या फरमाते हैं। बच्चा सब चलते चलते दहा के किनारे चला गया, वहीं पे 5-7 बच्चा आपस में बात कर रहा था, नीचे में एक आदमी बेचारा मछली मार रहा था, वो इतना जनवरी का महीना था, अब तो फरवरी आ गया, जनवरी का महीना था, एक आदमी मछली मार रहा था,
वो थोड़ा पढ़ा लिखा था लेकिन उलमा के कांटेक्ट में रहता था। याद रखिए, मैं बहुत तल्ख तजुर्बे के साथ कहता हूं, जो शख्स उलमा से कांटेक्ट में रहेगा उसकी इल्म की बैटरी चार्ज होती रहेगी। उलमा से अगर हम दूरी अख्तियार करेंगे, इल्म की बैटरी मेरी चार्ज नहीं होगी। इसलिए हम अच्छा काम को गलत समझेंगे, गलत काम को अच्छा समझेंगे। अभी अभी हमारा दौरा एक जगह हुआ रोहतास में, जो स्टिकर लगा हुआ था यहाँ से वहां तक, ठंडा का जो फोम में लगता है, तमाम स्टिकर पर हिंदी अंग्रेजी में लिखा हुआ था। अब उसमें हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो बड़ा हमको अफसोस होने लगा कि आज समाज में जिस तरीके से लोग हिंदी और अंग्रेजी को लोग जानते हैं, उस समाज के बच्चे आज उर्दू को नहीं जानते हैं। अब वहां अगर एक है वही मतलू और वही है गैर मतलू, नमाज की हालत में अगर कोई शख्स वही गैर मतलू की तिलावत कर लिया, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। बेचारा इसकी जानकारी रहेगी तब तो। हम नमाज में पढ़ रहे हैं और उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ उस नमाज की हालत में पढ़ रहे हैं, तो हमारी नमाज खत्म हो जाएगी। खैर वहां गए, मैंने अपनी तकरीर में उनको बताया कि यहाँ ये मसला इस तरीके है। बेचारा लोग बड़ा मुतासिर हुआ, नमाज के बाद फौरन तमाम स्टिकर को उजाड़ कर देते चूंकि लिखा हुआ था। इसीलिए उलमा के कांटेक्ट में रहना चाहिए। वो उलमा के कांटेक्ट में नहीं था, जिसके वजह से कौन आदमी उलमा के कांटेक्ट, जिसके वजह से उसको ऐसी बात परेशानी हो गई। खैर बच्चा सब गया कि तो वो बेचारा उलमा को उनको बड़ा तरसा कि आहा मदरसा का बच्चा कितना कमजोर खाना खाता है और कैसे अल्लाह के कलाम को यूसुफ के तहत बोल रहा है कि पूछेंगे मौलाना अबू बकर साहब से हिजरा बच्चा के बारे में क्या है। उसको तरस आ गया मदरसे के बच्चों पर। उसने कहा कि बाबू तुम लोग कहाँ पढ़ते हो? कहा कि हम लोग डोरिया मदरसा में पढ़ते हैं। कहा कि देखो मेरे झोले में 2 मछली आधा किलो की लेते जाओ और दोनों मछली मदरसे में पका के खा लेना। अब बच्चों को जो बगैर मांगे वो 2 मछली मिली, उनकी खुशी का इंतहा नहीं रहा। और मैं कहा करता हूं, किसी का दिल खुश कर देने का नाम ही दुआ है और किसी का दिल दुखा देने का नाम ही बद्दुआ है। यही बात बद्दुआ है। बच्चा का दिल बड़ा खुश हो गया। माँ बाप को जल्दी कोई मारता नहीं है, लेकिन वो माँ बाप का जो एहसान मेरे ऊपर में है, उसका जो कर्म फरमाई मेरे ऊपर में है, अगर कोई औलाद अपने बच्चे को तल्ख और सुस्त बात अपने वालिदैन को अगर कहता है, माँ का दिल, बाप का दिल टूटता है कि जी एक जमाना था कि इसके जब उसको लेट्रिन डायरिया पकड़ता था तो इसके लेट्रिन के साफ करने में ना हम दायां हाथ को दायां हाथ समझते थे, ना बायां हाथ को बायां हाथ समझते थे। जब ये ठंड के जमाने में बिस्तर पर पेशाब करता था, इसके बिस्तर पर हम गीले बिस्तर पर हम सोते थे और अपनी आंचल बिछा के इसको सुलाते थे। आज ये बच्ची के बीवी के बात पर, या अपने खर्दमागी की वजह से हमको किस तरीके से डांट डपट कर रहा है। ये ऐसे ही जो उस्ताद हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उस्ताद का बड़ा दैन आता है मेरे बच्चों के ऊपर। वही उस्ताद का दैन है जो हमारे बच्चे हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। वही गुरु जी का दान है। वरना कोई डॉक्टर घर में अपने बेटे को घर में वो डॉक्टर नहीं बना सकता है जब तक कि वो किसी गुरु का ज्ञान नहीं लेगा। इसलिए उस्ताद की भी इज्जत हमारे दिल में होनी चाहिए। बेचारा मछली लेकर बच्चा सब चला गया। अब वो सोचा कि जो मछली मिलेगी, इस मछली को मुरवल्ला चौक में बेच करके चावल दाल आटा लेके चले जाएंगे। अब बेचारा जाल फेर के इस एंगल से उस एंगल से मुख्तलिफ एंगल से जाल फेंके, एक पोठी अल्लाह ने दे, वो पोठी नहीं फंसे। और एक बात जान लीजिए, अल्लाह जिसको ऊंचा करना चाहता है, धरती में पहले उसको रगड़ता है। जो लड़का हाफिज कारी मुफ्ती बनता है, आईपीएस बनता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, उसके देखिए अल्लाह कितना रगड़ता है। 18 घंटा 16 घंटा वो मेहनत करता है। रगड़ने के बाद तब उस पर रंग करता है। जिस तरीके से मेहंदी के पत्ता को ला करके हम गोंद लगा करके अपने हाथ में साट लेंगे, कभी मेरा हाथ लाल नहीं होगा जब तक कि औरतें उसको सिल्ली और लोही से पीस करके उसकी हैत को नहीं बिगाड़ते हैं, तब तक उस पर रंग नहीं आता है। माशाअल्लाह। ऐसे ही उसका भी बच्चा सब चला गया। अब वो एक मछली उसको नहीं मिले। अब सोचे कि चलो भाई, हम तो मदरसे के बच्चों को दोनों मछली दे दिए। झाड़े से बेचारा ठुठुर रहा था, चक्का गुरुब होने जा रहा था। उसने कहा कि जाल धो धा करके अब चले जाते हैं, आज फाका ही कर लेंगे। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो दिलों के हाल को जानने वाला है। वो जो जाल धोने के लिए भेजेगा, अल्लाह कहा कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। अरे जो तहज्जुद पढ़ता है रोजी हम उसको भी देते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता है रोजी उसको भी देते हैं। मुहैया कुनी रोजी ये मारो मोर, हम तो सुअर कुत्ता सांप बिल्ली सबको खिलाते हैं। और ये बेचारा 2 मछली और मेरे कुरान पर तरस खाते हुए मदरसे के बच्चों पर सदका किया है, इसको हम भूखा कैसे सुलाएंगे। फौरन तुरफतुल ऐने जहां पर हम जलत कसलमी आरत के आजा दम जलत, वो जो जाल फेंका,
2 किलो का एक यूनिक मछली अल्लाह उसके जाल में फंसा दिया। अब वो जाल को खींचा, कहा कि या अल्लाह इतना एंगल से इतना एम लेके फेंकते थे, एक मछली नहीं, इसको धोने के लिए फेंके सफा पानी में, उसमें 2 किलो का यूनिक मछली आ गया। अब इसको मुरवल्ला चौक पर नहीं बेचेंगे, चलते हैं बादशाह के पास। बेचारा लेके चला गया बादशाह के पास। बादशाह के पास जब लेके गया, टाइम खत्म हो गया। हाँ अच्छा, वो गया बादशाह के पास, जब लेके गया तब बादशाह कहा कि बड़ा तरस के बेचारे जाड़े से टूट रहा था। अब बादशाह कहा कि कहाँ है तुम्हारा मकान? कहा कि हुजूर मेरा मकान मुरवल्ला है। कहा कि अरे मुरवल्ला में तो माशाल्लाह एक से एक लोग हैं, सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों की वहां मछली बेच के नहीं यहाँ लेके आया। अब बादशाह के दिल में तरस आ गया, अपने ट्रेजर से कहा कि 1000 दिरहम इस गरीब को दे दिया जाए। फौरन ट्रेजर उसको 1000 दिरहम दे दिया। अब मारे खुशी से टेम्पो पकड़ने के लिए जा रहा है कि 1000 दिरहम का मतलब है हमारे मोदी सरकार का 1 लाख रुपया, गोया कि 50,000 रुपए किलो मेरी मछली बिकी। इस खुशी में जा रहा था, मछली को अंदर भेजाया। जब मछली को अंदर भेजाया तो बादशाह की जो बीवी थी वो बड़ा टाइट मिजाज की औरत थी, फौरन पलट के आई और पूछा कि मछली की खरीदारी कितने में की? कहा कि खरीदारी ही, मुरवल्ला का बड़ा गरीब आदमी था, जाड़े से छुट रहा था, चेहरे से उसको गुर्बत की झुर्रियां टपक रही थी। मैंने 1000 दिरहम दे दिया है ताकि बाल बच्चों के लिए जूता चप्पल स्वेटर वगैरह खरीदेगा, कंबल अमल खरीदेगा, 1 महीना आराम से खाएगा। और जैसे ही वो 1000 दिरहम की बात उसकी पत्नी जो सुनी, सर को छत पर उठा लिया। और एक बात याद रखिए, हम रहे कि मौलाना साहब रहे कि मुफ्ती साहब रहे, बीवी से हर आदमी, चाहे वो मास्टर साहब रहे कि दरोगा जी रहे, उसके यहाँ सबसे ढेर रहता है। बीवी के सामने हम कितना भांज लें, लेकिन बीवी के सामने किसी का भांजना नहीं चलता है। वो बादशाह कहा कि भाई क्या करें? कहा कि उसको जल्दी पकड़ के ले आइए, पैसा वापस कीजिए। कहा कि पैसा वापस करेंगे? बादशाह होकर मेरा नाक कट जाएगा। कहा नाक कटने नहीं देंगे। कहा कि क्या? उसको जल्दी से पकड़ के उससे एक सवाल कीजिए कि रे मुरवल्ला वाला, तुम जो ये मछली लेकर आया है, तुम्हारी मछली औरत है कि मर्द? वो चाहे बोलेगा औरत या बोलेगा मर्द। अगर मर्द बोलेगा तो कहिएगा कि आज हमको औरत मछली की जरूरत है, औरत बोलेगा तो कहिए कि मर्द मछली की जरूरत है। उलझ जाएगा, पैसा ले लीजिएगा, 200 दिरहम दे दीजिएगा, 800 दिरहम तो खजाने में बच के रहेगा। बेचारा बादशाह सिलेंडर होकर के था, सिपाही को पकड़ के लेके आया। और इस बीच में जब लगा तो बादशाह के दरबार में बड़े IAS IPS वगैरह रहते हैं, सारे लोगों के बीच में पूछा कि मुरवल्ला वाला, तुम जो ये मछली लाके दिया है मैं मुझको 2 किलो का, तुम्हारी ये मछली औरत है कि मर्द? अब बेचारे का दिमाग घूमने लगा कि अल्लाह, इतने मजमा में हम इसको क्या जवाब देंगे, औरत मर्द मछली में? फिर कहेगा कि पहचान करके बताओ। अल्लाह ने फौरन इसके दिमाग में बात लेकर, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम जो 2 मछली मदरसे के बच्चों को सदका दिए थे वो क्या कर करके? यही नहीं, जाके मौलाना अबू बकर से पूछेंगे कि हजरत आपका जो बयान हुआ है बंटवारा सूद के बारे में, किसी के घर में अगर हिजरा बच्चा रहते, हिजरा बच्चा के आप बारे में आप क्या फरमाते हैं? उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हमारी गलती माफ किया जाए, हमारी वो मछली ना औरत ना मर्द, मेरी मछली हिजरा है। अब जो बात सुन, मैंने कहा कि किसी का दिल खुश कर देने का नाम दुआ और किसी का दिल दुखा देने का नाम बददुआ। बादशाह का दिल इतना खुश हो गया इस जवाब से, अपने ट्रेजर से कहा कि 1 लाख दिरहम और दो। अब वो कम बख्ती की मारी मेरे घर में रहे कि नहीं रहे। हुक्म हुआ बादशाह का, फौरन उसको 1 लाख दिरहम और दे दिया। बेचारा गया रोड के किनारे 4-5 कट्ठा जमीन खरीद के 4 तल्ला 5 तल्ला मकान बना के रहने लगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मेरे मोहतरम दोस्तों, उलमा से मोहब्बत रखें, उलमा के बच्चों से मोहब्बत रखें और उलमा के जात पर खर्च करने का जज्बा दिल के अंदर रखें। कभी उलमा को देख करके अपने आंख को किसी तरीके से दूसरी निगाह से हमको उलमा को नहीं देखना है। इंशाअल्लाह उन्होंने जो उलमा के बच्चों को दिल से देखा था, अल्लाह ने उसको कितना बड़ा आदमी बनाया। उमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।